सगळ्यांक नमस्कार आनी देव बरो दीस. गुड मॉर्निंग. आज म्हाका दिसता केपेंच्या वाठारांत टावन एरिया खुशालकायेची खबर कित्याक जायत वर्सां हो ट्रान्सफॉर्मर आमगेलो मेन वस्त म्हळ्यार ट्रान्सफॉर्मर म्हणटा लायट इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यांक जायी, बट हो ट्रान्सफॉर्मर मदें आसून लोकांक जायत डिस्टर्ब करतालो ट्रॅफिकाक आनीक एक डिफरंट पिक्चर दितालो, बरें नाशिल्लें. सो आमी चिंतिल्लें आमगेल्या एक माशेलकाराक पंकज आमगेले जेई आनी बाकी डिपार्टमेंटाक आमी एक रिक्वेस्ट केलें की हो ट्रान्सफॉर्मर शिफ्ट जाच म्हूण आनी फाटल्यान हाडच म्हूण, कित्याक मुखार पार्किंगा स्पेसूय बरी मेळटली, मातशें निवळूय दिसतलें. सो हे विचारान आमी हो शिफ्टींग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर मागिल्लो आनीक जेईन ताबडतोब तें एस्टिमेट करून हो सँक्शन करून हाडप. आतां सँक्शन कोण हाड म्हणटरीच आमी काम स्टार्ट केलें. हो आज एक्चुली ट्रान्सफॉर्मर 5 म्हयने पयलीं जावपा आसलो, इन्स्टॉल जावपा आसलो आनी ऑपरेशनल जावपा आसलो, बट खंय तरी कोण तरी आडकोळ हाडी. हांव मुद्दम सांगूंक सोदता, आडकोळ हाडी. एक्चुली तो PWD रोड आशिल्लो एरिया, सो आडकोळ हाडी आनी काम बंद दवरलें. आतां आमकां मागीर WRD आमगे डिपार्टमेंटा एप्रोच जावपा फुडें ही जमीन जी आसलेली WRD अंडर आशिल्ली. आमी WRD एप्रोच जाले आनी आमकां आमकां दिसता डिपार्टमेंटान भरपूर आदार केलो ही NOC दिवपाक. आनी आफ्टर दॅट NOC WRDचे NOC जाले म्हणटरीच आज आमी आज ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट केला. आनी ओन्ली टू हॅव बेटर वोल्टेज, म्हणजे लोकांक म्हाका दिसता हे ट्रान्सफॉर्मरा उद्देशीं स्टेबल वोल्टेज मेळपा जाय, कित्याक ती ड्रॉप जाताली, मातशे इश्यू जाल्ले, उंच ओवर हेड वायर आसली तिवूय काडली, निवळ जालें. आमगे हे विचार अशें आमी म्हणटाय सदां केपें नंबर 1 म्हूण, बट बेजिकली खंय तरी स्टार्ट करता. आनी केपें टावनाक ही व्हडशी ओवरहेड वायर ओल्ड रेल पोल आशिल्ले ते काडपा आशिल्ले, हे सगळे ते कॉन्ट्रॅक्टरान बाब साबून काडून दिले आमकां. आनीक काळजा मनसान देव बरें करून डिपार्टमेंटाक, कित्याक जेईक हें काम कोण गेल्ल्या पासत, कित्याक वॉट एवर डेवलपमेंट जाता हें पॉलिटिसायज जावपा जायना. जेन्ना लोकांक बरपण जाता म्हाका सदां पार्टी बिटी लागना, आमकां तें बरपणान मुखार वचपा जाय. सो हेच विचार घेवन आमी केन्ना डिफरन्सीस केला, हेच विचार घेवन आमी मुखार वयतले आनी केप्यांक बेजीक फॅसिलिटीज लोकांक जायत्यो आमी दितले. आनी हेच करपाक आमदार जाले हेचे मुखार एक केपकारां बरें रावता म्हूण सांगून काळजा मनसा डिपार्टमेंटान देव बरें करूं.